अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संडे ब्रंच फ्रॉम ह्यूस्टन। मैं हूं लुबना और एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ। First of all, thank you so very much for choosing TVOne and starting your afternoons off with Sunday Brunch from Houston. We know you have plenty of choices, but you choose TVOne, so thanks again. और ज़ाहिर है हम आप लोगों से बहुत सारे लोगों को आज मिलाना भी है। और बिफोर वी गो ऑन, आई डू वांट टू से रब्बुल अव्वल का महीना आप सबको मुबारक हो, आपको और आपकी फैमिली को। और ज़ाहिर है जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप समझ गए होंगे कि मिलादों का सीज़न शुरू हो जाता है, चूँकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, इट्स अ वेरी स्पेशल month. This is when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, and that is why we do this. और ह्यूस्टन में तो बहुत सारे मिलाद होते हैं, लेकिन आज का मिलाद जो आज का नहीं, एक्चुअली जनवरी 3 को है, जस्ट अ फ्यू डेज़। तो हम थोड़े से क्लिप्स आपको दिखाएंगे व्हाट टू सी दैट डे। अगर आप अब तक नहीं आए वहाँ पे तो आप ज़रूर आए। एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस द पर्सन बिहाइंड दिस, चूँकि इस तरह के प्रोग्राम्स को इकट्ठा करना बहुत ही काम के साथ, यू हैव टू रियली प्लान थिंग्स आउट, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आई हैड टू लेट यू ऑल नो हु इज़ डूइंग दिस। एंड नॉट ओनली दैट, ये मिलाद ख़ास इसलिए भी है, सभी मिलाद माशाल्लाह बहुत ख़ास होते हैं, लेकिन इसमें बच्चियां हिस्सा लेती हैं। एंड द पॉइंट ऑफ द शो इज़ ऑल्सो टू encourage these girls to keep doing these kind of programs, and also जो लड़कियां सब घर में देख रही हैं उनको encouragement मिले and be a part of this. तो चले मिलाते हैं आपको the person behind this, for getting all these people together. Zeenat Shababogani, Assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum assalam and thank you so much for inviting me. Thank you. और I know आप बहुत मसरूफ़ हैं इस वक्त भी, मुझे पता है बहुत ही आप लोगों का भाग दौड़ है, but thank you so much कैसे इवेंट आप करती हैं and आपका आने का भी। You're welcome and thanks again. आपका आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया for inviting me again. बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स बातें तो हमने लास्ट शो में काफ़ी की थी आपसे, तो चलते हैं सीधे। और पहली जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं हिरा जिवानी। एंड आई हैड अ क्वेश्चन टू आस्क यू, स्पेशली फॉर द गर्ल्स वाचिंग राइट नाउ, दैट व्हेन डिड यू स्टार्ट वॉलंटियरिंग? I actually started volunteering this year on Eid. I took pictures for a magazine, and it sort of just, and I've been going to meetings and stuff. It helps me with like learning about Islam, and it helps me to like learn more about our culture and the way we live life. So. Okay. And how does it feel to volunteer and get all these things together? It actually feels so good because you get to learn, like my knowledge for Islam increases every day as I come to this these meetings and all right, stuff. well, thank you so much for coming out. No, thank you for having me. Okay, and the second guest is Saida Humaira, who's going to start off and show you, of course we, because of the time lapse, or just a little glimpse of the kirat. Please go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اس کا ترجمہ ہے
اللہ تعالیٰ ایک نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اس کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس میں ایک چراغ ہے اور ایک چراغ مانوس کی مانند ہے، اور وہ مانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے جو کہ روشن چمکتا ہے، برکت والا ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے زیتون کا پیڑ ہو، نہ وہ یورپ کی طرف ہے، یعنی نہ وہ مشرق کی طرف ہے اور نہ ہی وہ مغرب کی طرف ہے، اور قریب ہے کہ وہ بھڑک اٹھے گا کہ اس کو نہ چھولے نہ اس پہ نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رب کو اللہ تعالیٰ سب کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثال بیان فرماتا ہے، اور لوگوں کو اسی طرح وہ سننے کے لیے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، that was very nice۔ اور نیکسٹ جو ہیں ظاہر ہے مجھے وہ میلاد کا ماحول تو بن گیا ہے، لیکن یو ول سی دا ہول تھنگ انشاءاللہ جب میلاد ٹی وی ون کور کرے گا تو ہم تھوڑا سا دکھائیں گے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی جوش اٹھے کہ آپ لوگ بھی آئیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے رملہ درانی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ آئینہ رحمت بدن، ساس چراغ علم فن، آئینہ رحمت بدن، ساس چراغ علم فن، قرب الہی تیرا دن، الفخر و فخری تیرا در، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبی، یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اور اب جو نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے ردا فاطمہ، اینڈ دا کویشچن آئی ہیو فار یو از کہ ماشاء اللہ یہ جو آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اس کے اندر والنٹیئر کرتی ہیں، از اٹ اے لاٹ آف ورک ٹو والنٹیئر؟ ہاؤ مینی آورس ڈز اٹ ٹیک؟ Hours I can't tell you because it's different for every event, but usually there's a lot of work, yes, to put into every event because our events are extravagant and amazing, Right. but it's all worth it at the end. Inshallah. Of course. So if anyone that's watching right now, they want to volunteer, is it, obviously you feel good doing it, and like you said, they're so extravagant and they're so much fun. It gives you a good feeling at the end of the day. Yes, it's extremely rewarding. When did you start volunteering? I was an on and off volunteer for a while, but I started consistently volunteering just this year in the Youth Iftar. Okay, mashallah, very good. اور اب آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا یہ پہلا میلاد نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ کافی میلاد کیے ہیں۔ 4 میلاد ہو چکے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ this is going to be the 5th year. the fifth one. اور یہ اس میں جب جو یہاں پہ رہتے ہوئے بچوں کو انوالو کرنا، اس طرح سے لے کے آنا، اس میں آپ کوئی تھیم بھی رکھتی ہیں بچوں کے لیے کہ جس طرح سے وہ لوگ کائنڈ آف ایک بن جاتا ہے گروپ سا، سو اس کا بتائیے آپ۔ Just to make it excited for the kids, we do it جیسے ہم نے یہ سال اس طرح ایکسکیوز می مائی سور تھروٹ، یہ سال ہم نے رکھا ہے بلو تھیم رکھی ہے، لاسٹ ایئر ہم نے جیسا پنک رکھی تھی، تو اٹس مور ایکسائٹنگ کہ سب وہی چیز کلرفل کرتے ہیں تو گرلز گیٹ مور ایکسائٹیڈ۔ ہمارا جیسے یوتھ افطار ہوا تھا اس میں ہم نے پرپل رکھی تھی، تو جیسے گائز دے ور ویئرنگ بلیک شلوار قمیض اینڈ پرپل دوپٹہ اینڈ گرلز ور ویئرنگ پرپل، سو اٹ واز لائک نائس، بچوں کو ایکسائٹمنٹ کرنے کے لیے نا ریلیجن کے ساتھ ساتھ گروپ سا بن جاتا ہے، بچے تو کہتے ہیں ڈو اٹ۔ اور یہ چیز آئی تھنک کافی، I'm not sure how many of your friends, I'm sure you all are friends,
बट एक चीज़ भी होती है कि आई एम डूइंग दिस, सो तुम भी कर लो Yeah. साथ, और ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट आई थिंक, यहाँ पे रहते हुए Right. चूँकि और चीज़ें होती हैं, ये कुछ टाइम आपके पास आता है कि आप कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट गेट एज मेनी Right. ब्लेसिंग्स एंड व्हाई नॉट डू एज मच एज वी कैन. प्लस इनका टैलेंट भी इनको मौका मिलता है कि somebody is good in doing registration things, somebody is Right. good in making posters, so जिसका जो टैलेंट है, कोई आर्ट में ज़्यादा अच्छा है, कोई ये, तो just everybody gets like the chance to explore their talent. Of course. और ये जो इंशाल्लाह हो रहा है, जब TV1 भी इंशाल्लाह वहाँ पे होगा जनवरी 3 पे, तो ये जब लोगों ने अभी भी के टाइम है कि अगर किसी ने स्पॉन्सर बनना हो या पार्ट लेना हो इसके अंदर या पार्टिसिपेट करना हो? वैसे तो वी आर कम्प्लीटली लाइक बुक पार्टिसिपेशन के लिए, बट ये कि फॉर वॉलंटियर दे कैन, और ये है कि दे कैन एनरोल एटलीस्ट दिस ईयर, सो एवरी टाइम वी कीप रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, ताकि जो नए बच्चे होते हैं या दे कम फर्स्ट टाइम, सो एटलीस्ट वी हैव them in record, so next time when we do that we call them, Right, so they can do that, and of course for sponsorship we are open, क्योंकि सबसे मिलके ही एक अच्छी चीज़ माशाल्लाह एक प्रोडक्ट आता है, और ये चीज़ करें हम, ये चीज़ जैसे TV1 का भी यही है कि इट्स बीइंग वॉच्ड ऑल ओवर कनाडा राइट नाउ, ऑल ओवर द US, और ह्यूस्टन में ऐसा, और वो मुझे कभी कभी भी होता है कि ये वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांट टू होस्ट इज बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग अवेयरनेस आउट टू, क्योंकि बातें तो करने के लिए हम बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करें कि जहाँ पे जो बच्ची देख रही है इस वक्त कह सकती है, यू नो व्हाट मॉम, आई वांट टू डू दिस, एंड आई थिंक एज अ पेरेंट्स का भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि चूँकि I mean, if you're under 18, you can't drive. तो माओं का इसके अंदर डैड्स का भी रोल बनता है, तो वो आप कैसे उस पर करती हैं कि how I think we are very lucky कि माशाल्लाह ह्यूस्टन में जो हमारा काफ़ी रिलीजियस एटमॉस्फेयर भी है, तो जो काफ़ी मदर्स हैं सामने से उल्टा का वो कॉल करती हैं कि हमारी बच्चियों को ले लें, प्लस जहाँ भी मीटिंग्स होंगी या जो भी होगा, तो मदर्स दे कम एंड दे डू पिक ड्रॉप, कि मीटिंग्स के लिए भी और ऑडिशंस रखते हैं, तो दे रियली डू अ गुड जॉब. थैंक्स टू द मदर्स, वही एनकरेज करते हैं. और दूसरी अच्छी बात ये भी है कि अब वी आर नॉट जस्ट इन ह्यूस्टन, क्योंकि जो अराउंड द सिटीज़ भी हैं, क्योंकि लास्ट हमारे यहाँ कुछ आउट ऑफ टाउन के भी जो आए थे, तो दे गेट वेरी एक्साइटेड, तो नाउ दे मेक श्योर कि दे कम इन रबी लेवल मंथ, बिकॉज ह्यूस्टन में जो अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, एंड स्पेशली ये यंग गर्ल्स मिलाद में भी, एंड स्पेशली नाउ डेज फेसबुक पे भी देखते हैं कि देयर इज सो मच गोइंग ऑन, सो दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ओकेजन. तो बल्कि हमारे पास वॉलंटियर आउट ऑफ टाउन से भी आती है फॉर दिस ओकेजन एज वेल. क्योंकि जनवरी 3 जो है उसमें क्रिसमस जो ब्रेक होगी, हॉलीडे की ब्रेक होगी उस वक्त, पीपल कैन स्टिल कम. दैट्स व्हाई वी चूज दैट वीक, दैट बिफोर द स्कूल, एंड जो हॉलीडेज में गए भी होंगे, so they'll be back in town, because पे ट्यूसडे से स्कूल will be right, okay. चलिए आपसे भी और बात करेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है. ब्रेक का टाइम आ गया है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी तो ये फर्स्ट सेगमेंट था, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स फॉर बीइंग हियर. तो अब सेकंड सेगमेंट में हमारे पास दूसरे गेस्ट होंगे, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे, और ऑफ कोर्स द बिग इवेंट विल बी ऑन जनवरी 3 इंशाल्लाह. तो ज़रूर आप उसमें पार्टिसिपेट करें, और इस वक्त नंबर भी आप का देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 855-886-6387, extension 4. Your comments, of course, are welcome. Don't go anywhere. We'll be right back.